अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी की हर खुशी, हर सुकून हमसे छिन गया है। दुआएं मांगते मांगते होंठ सूख जाते हैं, आंखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं और दिल कहता है शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखो, सब्र अल्लाह के खजाने की चाबी है और वो लम्हा जब इंसान थक कर हिम्मत छोड़ने ही वाला होता है, अक्सर वही लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम उन रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि आपका सब्र रंग लाने वाला है, आपकी दुआओं का सिला मिलने वाला है और अल्लाह आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ये वो निशानियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके आसपास होती हैं, लेकिन अक्सर हम पहचान नहीं पाते। आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। पहली निशानी, जब दिल किसी दुख, जुदाई या महरूमी के बाद अल्लाह को याद करके सुकून पाता है, ये निशानी है कि अल्लाह करीब है। कुरान कहता है यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। दूसरी निशानी, कभी कभी सब्र के बाद ख्वाबों में रोशनी, कुरान या अपने हालात के आसान होने के इशारे मिलते हैं। ख्वाब में बारिश देखना, सब्जा देखना या किसी मुश्किल रास्ते के आखिर में रोशनी देखना सब्र का फल आने वाला है। दिल का बार बार ये एहसास देना कि सब ठीक हो जाएगा भी एक रूहानी निशानी है। तीसरी निशानी, जब आजमाइश बढ़ती है लेकिन आपकी जुबान पर शिकवा नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रहता है, ये निशानी है कि अल्लाह ताला आपके ईमान को मजबूत कर रहा है ताकि आप बड़ी रहमत के अहल बन सकें। चौथी निशानी, अक्सर ऐसा होता है कि सब्र के आखिरी लम्हों में आजमाइश और बढ़ जाती है। जैसे सूरज निकलने से पहले रात का अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। ये सख्ती अल्लाह की निशानी है कि अब आपका सब्र मुकम्मल हो चुका और इनाम करीब है। पांचवी निशानी, अचानक कोई मदद, कोई बात, कोई सहूलत मिल जाना जो इंसान को हिम्मत दे दे। यही छोटी आसानियां बड़ी खुशखबरी का दरवाजा खोलती हैं। छठी निशानी, अगर दुआ करते हुए दिल नरम हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, तो समझ लें अल्लाह सुन रहा है। यह भी निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूलियत के करीब कर दी है। एक रिवायत है कि जब बंदा रोकर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे करीब है, मैं इसे महरूम नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में बाज औकात हम बहुत अरसे तक कोशिश करते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। फिर अचानक ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। ये अल्लाह की निशानियां हैं कि आपका सब्र कबूल हुआ। जब इंसान सब्र करता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसको कमजोर समझते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला वक्त बदलता है वही लोग तारीफें करने लगते हैं, इज्जत देने लगते हैं। यह भी अल्लाह का इनाम है कि सब्र करने वालों को इज्जत देता है। सब्र के बाद एक वक्त आता है कि दिल का बोझ हल्का होने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत इंसान को सहारा दे रही है। यही अल्लाह की रहमत है जो आहिस्ता आहिस्ता गम को गम कर देती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान सब्र करता है और दुख के बाद भी शुक्र करता है तो ये शुक्र खुद ब खुद बरकत को खींच लेता है। हदीस मुबारका से है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमत बढ़ा देता है। सब्र के बाद एक खास कर्म ये भी होता है कि आपकी दुआ में ताकत आ जाती है। आप किसी के लिए दुआ करें, वो पूरी हो जाती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपसे राजी है। सब्र के बाद इंसान समझता है कि असल कामयाबी दिल का सुकून है, ना कि सिर्फ दौलत। जब आप दौलत के बगैर भी खुश रहना सीख जाएं, यही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी बड़ी खुशियां आने से पहले अल्लाह ताला छोटी छोटी चीजों में सुकून देता है। ये निशानियां हैं कि अल्लाह दिल को मुतमईन कर रहा है ताकि बड़ी खुशियां करीब आएं। लोग समझते हैं कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है। ये अल्लाह की वो ताकत है जो सब्र करने वालों को अता की जाती है। सब्र का फल ये भी होता है कि इंसान को हालात में छुपे सबक समझ आना शुरू हो जाते हैं। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, साबिर इंसान तजर्बा और हिकमत हासिल करता है। जब इंसान सब्र करता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसे मुस्तकबिल का डर नहीं रहता। वो कहता है, मेरा रब मेरे साथ है, जो होगा बेहतरीन होगा। ये निशानी है कि सब्र आपको अल्लाह के करीब ले आया है। मिसाल के तौर पर किसी ने कारोबार में सब कुछ खो दिया, लेकिन दिल मुतमईन है कि अल्लाह बेहतर करेगा। ये ईमान का इनाम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आप सब्र करते हैं
اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ خوشی عام خوشی نہیں رہتی بلکہ کئی گنا زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ یہی صبر کا اصل پھل ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی سوچا ہے کہ اگر زندگی میں ہر چیز آسانی سے مل جاتی تو ہم دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، آنکھوں سے آنسو بہانا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ ہی نہ پاتے؟ یہ صبر ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جس سے ہم گرتے نہیں، ٹوٹتے نہیں، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ اس وقت کسی ایسی آزمائش میں ہیں جس سے نکلنا ناممکن لگتا ہے تو دل سے یہ سن لیں، شاید اللہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ شاید وہ وقت قریب ہے جب آپ اپنے رب کو کہہ سکیں گے، اللہ میرا صبر رنگ لے آیا۔ اور سنیے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو، یہ لمحہ، یہی وہ پیغام ہو جو آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ اکیلے نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اکثر آزمائشیں رشتوں میں آتی ہیں، گھر میں جھگڑے، والدین کا غصہ، شوہر بیوی کی مشکلات، بہن بھائیوں کے درمیان دوریاں، لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اچانک رشتے وہی بات کرنے لگتے ہیں جو آپ برسوں سے چاہتے تھے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ صابر کو عزت اور سکون دیتا ہے۔ کئی بار ہم دل ہی دل میں ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی، سالوں بعد اچانک وہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے میری دل کی بات سن لی۔ یہ بھی صبر کا پھل کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ صابر انسان کو صرف اپنی مشکل سے نہیں نکالتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی سہارا بنا دیتا ہے۔ جیسے جو بچہ غربت میں پڑھائی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بعد میں اپنے والدین کا سہارا بنتا ہے۔ یہ ایک ماں جو مشکلات برداشت کرتی ہے، بعد میں سب کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ صابر کو دوسروں کے لیے روشنی بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انسان ایمان کی مٹھاس چکھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرا رب کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ دل میں یہ سکون آ جانا کہ ہر حال میں اللہ ساتھ ہے، دنیا کی کسی بھی کامیابی سے بڑی خوشی ہے۔ ناکامی، غربت یا بیماری کے باوجود دل میں ایک عجیب سا سکون ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ صبر رنگ لایا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر صرف برداشت کا نام نہیں، صبر وہ راز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں آنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کا حال بدلنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان دنیا کے ہر سہارے کو کھو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس صبر ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کا رب آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ میرے بندے، تیرا صبر رنگ لانے والا ہے، تیرا وقت قریب ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو میں کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی اور حوصلے کا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچے تو ابھی اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کے ایک عمل سے شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا مل جائے۔